Ассалому алайкум дӯстон азиз. Имрӯзанги навори мо маҳсулоти сохтмонӣ мешавад, яъне ки тахта, шифр, река мешавад. Бори нав омадагӣ нархҳо бо хеле арзон шуда дӯстон азиз. Манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Колхозобод мешавад. Видеора саросима нашида то охирша тамошо кунед. Дар инҷо чанд намуд маҳсулотҳо боша, якта ба якта нархоша гап зада мерем. Агар видеомон маъқул шидеста боша, як лайк, подписка кардам фаромӯш накунед. Касоне ки ба маҳсулоти сохтмонӣ дар кор бошад, ҳамин видеора поделиса кунед дӯстон азиз. Ҳозир наворда нархоша гап зада мерем дӯстон азиз. Салому алайкум дӯстон азиз. Дар инҷо 4 намуд солнечни прожекторҳоро супер акса кардем. Дар инҷо даруни хона назди ҳавлӣ барои кӯча маҳаллаҳо беҳад чизи нағз аст. Дар инҷо чилвата 120 сомон буд 110 сомон кардем. Бо даставкаш 3,5 метр сим дорад. Панелша болои криша монад. Ина дар даруни хона монда истифода баред мешавад. Пулт, батарея, хамод ҳамаш ҳаст дӯстон азиз. Супер аксияи беҳтарин аст. 120 ватта датчик движенадор 270 сомон бо даставкаш дӯстон азиз. Шумо ина харид карда бемалол назди дарвозаҳо барои маҳаллаҳо монед истифода баред мешавад. Пушташ панел ҳаст. Шабона автоматики худаш гиро мешавад. Рӯзона шавад худаш автоматики мемурад. Наздаш омадед далӣ мешавад. Гузашта рафтед ближни мешавад. Пултам дорад. Шумо бемалол пулт қати истифода баредам мешавад. Нархаш 270 сомон 120 ватт мешавад. Ва дар инҷо дигар намуд ҳаст. Ин 200 ватта мешавад. Тамошо кунед чӣ хел ино пултам дорад. Пулт қатиам бемалол истифода баред мешавад. Ина 200 ватт нархаш 370 сомон бо даставкаш дӯстон азиз. Территория Хатлон. Шабона худаш гиро мешавад. Рӯзонашид автоматик худаш мемурад. Ҳамин видеоро барои группаҳо, барои маҳаллаҳо поделиса карда монед. Касоне ки ба даркор бошад, рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. Бемалол занг зад муроҷиат кунед. Территория Хатлон худохат даставкаш ройгон мешавад дӯстон азиз. Касоне ки вам хеле солнечни прожекторҳо лозим бошад, ҳамин видеоро поделиса карда монед. Саломат бошед дӯстон азиз. Дӯстон азиз, ҳозир мо манзила фаҳмонда мерем. Манзилимон маркази ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Колхозобод мешавад. Даст чап монда бозори Баҳор, чораҳа гузаштем. Дар ин пара ҳамон мағозаи сохтмонӣ аст, мағозаи Ҳоҷи Ака Бахтиёр. Ва дар ин ҷо касоне ки ба орд, равған, карточка, пиёз дар кор бошад, бо нархи дастарас ҳам ҳаст, бемалол омада харид кунед мешавад. Дар ин пара таксиҳои Гулистон Хушробод аст. Аз ин пара омадем дӯстон азиз, заправкаи Баҳороил гузашта омадем. ҳамин даст чап монда як раҳча аст, ҳамин дур омадем. Бемалол нархоша дида харид кунед мешавад. ҳозир рафта пура маълумота барои шумо мерасонем. Дӯстон азиз, мо навора сар кардем. Ҳозир нархоша якта як ба якта нархоша шумода фаҳмонда мерем. Видеора саросима наша то охир тамошо кунед. Ҳозир пура маълумота барои шумо мерасонем. Салому алайкум ака. Соати синҷеб баъдан мақват. Саломатон хуб аст. Намаш мона азен. Хоб, нархо имрӯзанги нархо чӣ хел шидесан ака? Нархо соц шидеста, арзон шидеста. Аксияи грандиозне, аксияра бераҳмша сар метем озӣ. Бераҳм кардена? Бераҳмша сар кардаге худо хоҳад бо нархора хайхтон мебинем бо. Агар не сар мекунем, ай кадом намуд сар мекунем ака? Ами ялав сарш ка. Ду сар мекунем. Нархо чӣ хел шид? Хеле арзон шуд гуфтем бо. Хоб, ин тахтамон размераш чанд ба чанд? Тахтаи 4 метраи боло буд, а? 48 сантиметр ба 14 сантиметр. 130 сомон, 135 сомон буд. 100 сомон. 100 сомон. 100 сомон. И 4 метра мешавад. 4 метра. Биёя метрша биёра худаш чен куна. Бигира брава. Фаҳмо. Бе ягон камуди тахтаи заводи Садфоиза. Ҷавоби саволиш қатъи. Бигира брава. Инаш чӣ? Иш 4,5 ба 14. 4,5 ба 14. 1,6 метраш 165, 160. 145 сомон. Биёя метрша чен куна бигира брава. 145 сомон. Ё 6 метр ана? 6 метр. 6 метр. Ина бо полавой дорем. Барада полавой. Полавой. Полавой 14 ба 22. Ҳамиё? 14 ба 22. 85 90 сомон буд. 78 сомон. Ё 6 метр ана? 6 метр. Ам чизи ки 6 мегӯ, 4 мегӯ. Ҳозир ҳамин дар навор нархоша гап задесен, ҳамон нархо местам кана? 100% гарант чиқати номерора бимон. Биёя бибина ҳамин нарх набоша ака. Гап мезани. 100% ба дили пур. Шит. Ина 12 сантиметраи 50 кай. 12 сантиметраи бо 11 шам ҳаста. И 12 ҳай. ҳамиша я? 12 сантиметраи. 5 пара ба 12 135 сомон буд, 125 сомон. 25 сомон. 125 сомон. 7 ба 14. 7 ба 14. 135, 130 сомон буд, 118 сомон. 6 метра. Якун нархо то
کدام روز میست همین نرخ میسته؟ این نرخ ها جون 15 روزه 20 روزه یه ماه میسته نه که یک خیلیش بعد میایم 3 ماه پس میایم میگه که همون وقت همون نرخ هم خیلی ما را همون نرخ بته میگه خیلی نرخ ها علی شیدن میگیره رو بالا را با یگان سون قیمت میشه پایان را با ارزان میشه خب نکو این پرنده با بروی نه آورده این تخته زواد هازی اینا میده اومده مکه این تخته زواد یکا تخته زواد پیچدار میشه واکا به پیچد نیست تخته که به پیچد میگه تخته زواد و تخته زواد نیست این اکا این پیچد نداره تخته زواد نیست دیم سورت مقصد یا سوم سورت ممکن این تخته زواد یکم سورتش همش پیچدار میشه واکا 100% گارانتی خطی این رزمرش 15 سانتی یا متر بیاری جا 15 میبره 15 خیلی شوری موری نه یا یک چین کنیم اکا متری زاوادسکوی نوکش خط کدگی و خیلی چی تاری گپ چاپ داره مگزینی مون نیست اکا چیزی هسته حقی حلال خب یک چینش کنیم 15 سانتی متر زیادتای 15 15 راسیش 4.5 سانتی متر 4 نیم اینش 4.5 اکا جان خیلی کدامش معقوله میاد خودش بیاید چک کنم معقول دیشه بگیره برای مقصد نرخ ایو چی اکا؟ نرخ ایو 175 سومون بوده که 160 سومون 160 سومون یا 15 سومون ارزون شده یک دونه‌اش تخته 100 فویزه همه کو این پردم با ریکا هم دستن برای ریکا اوزی همشه یک لب نشون میتونم اکا جان اینه 8 سانتی متری برای چورنی پاتالوگ 5 متر های یکا 5 متر های اینش 10 که 10 سانتی متری 00 انا ایش 55 سومون انا ایش 45 سومون دوناش 6 متر یا همش نه 6 نه 5 متران هر 6 مترش هم هست نشون میتونم 6 مترش انا ایش 3 و 7 با 14 3 و 7 با 14 3 و 7 با 14 شه یا دوناش 145 140 138 تا میفروختیم حوز 130 سومون شده 130 سومون این دوستان عزیز 130 سومون 14 با 37 00 همین زواد خیلیش چند کی گفته همو خیلی اگه 4 نمیگم ده همین 37 با مترشون بیارن چه متر خودشون بیارن چه با متری ما چه نکنیم با متری خودتون بیارن چه انا ای او 12 گفتم کورا ای 11 شه 11 با 4 نیم 11 با 4 نیم 125 سومون بوده که 110 سومون 110 سومون متر تا بیار چین که بگی اینا با پلاوی زواد 13 سانتی متر با 2.5 سانتی متر 13 با 2.5 تخته زواد ایان یک دونش تا 90 سومون هم میفروختیم که 80 سومون 80 سومون بیو چین که با مقصد تخته زوادی خیلی هسته که همش یه راز میرن همین 2.5 که پول همش 2.5 مقصد پول پست بلند نمیویا یا خیلی همش شلیفوف که کدگی دو طرفه تازه میبری پول درنگ شیشه میوید مقصد لامینات نمیزنیم پولی چوتکی میزنیم با نو بلوش دان اوش 30 که یک سه ای اوش سه که ایش 100 سوم 98 سوم میفروختیم 85 سومون اکا ایش 80 سومون اوش 85 سومون کدامش پول باشه سه دونیم کسی دا خیلی معقوله بگیره فهمو انا ایش 11 37 که یکا از اینا اوش بود کو 11 37 115 سومون دا که 105 سوم با 10 سومون ارزون 10 سومون ارزون دیگه 105 سومون عجیب بود انا ایش 17 که یکا 17 با 37 17 با 37 165 170 سومون رو میفروختیم که 150 سومون 150 سوم همین 4 متر که 5 متر بگم بریده میتونم که میشه لوبوی خیل 4 نیم 5 همین 5 نیم نمیشه 4 4 نیم هست میبریم میتونیم انا ای 5 پرا یکا 5 پرا 15 پرا تازه 500 که تازه 500 که گفتی اون مرده که سایوز بیارم مترشه همین 5 نبر اومد نگیرن 10 تاش پدرکا اینا 10 تاش مردک واری پدرکا 5 پرا 15 پرا 195 سومون بوده که 185 10 سومیان ارزون شده یعنی ببینه
маъқули дилша вибр кина бигира. Бигира брава. Инаш анаиш 17 ба 42 ака 42 45 меган 42 ака ям 17 ба 45 185 190 ан мефрухтем 170 сомон ака 170 сомон. 170 сомон. Ана ин 9 ака 9 ба 42 не 9 ба 42 110 сомон мефрухтем 108 сомон мефрухтем 95 сомон ака гибра. Ями лага меган ҳамеша. О лага ин ами меша. Уна ин лага 9 ака ина лага 11 ки 42 айушам. Фаҳмо. 125 120 ам хел мефрухтем 110 сомон биё бигибра. Ина шифри вална аст и парадай у парадай у усудай чанд ҷуда аст бол нишон метам ҳамаша ай пеш нархо ино чӣ қиси деса накун 54 53 мефрухтем тахта қати бигира 50 сумиш метам хича тоқа бигира 51 сум барои ки нархи хидиш ҳамин дар завод 50 сомон аст 50 сомон. о тахта қати бигира тахта қати бигира 50 сомон бе тахта бигира 51 сум фарқ надорад чанд як ҳадом мегирад фарқ надорад чанд қар сата мегирад дусата мегирад чанд қар мегирад ина реко ака река 5 о 5 ба 4 5 ба 4 ина ёш 55 сум то 60 сум мефрухтем ака 52 сомон донаш тахтаи мақсад рекаи тоза хели мусор не да байниш хели мусор хираги ва хели чизо не биёя пачкара буфораш ҳуй кина ина ҳуйшам ҳастай ҷудо кида бигирам ина ме аканоз ина амҷа ҷудо кард рекаша чанд дона гирифт ина баст ина амҷа мон рекара худаш вибр када маъқул дилша бигира ина иш тахтаи чорни паталон чорнавой меган 8 ба 2 тоза 8 ба 2 я дона шака 55 сомон буд ози 48 сомон 48 сомон уна хай тахтаи завода нақша гуфтем 175 сомон буд 160 сомони биёя бо маъқул дилша вибр кина бигира брава ина бо бори нав омада бори нав бемало харид кунед лесасибири тахтаи тоза завода ка хели чиз нея фаҳмо ина фарат ина 5 метраи даҳакай 5 метраи даҳак я дона тахтаи завода я 10 ба 2 тоза я 5 метраш 55 сомони мешава 65 сум 60 сум буд 55 сомон ина 30 кай даҳай 30 кай даҳай 3 ба 10:00 9 неста 3 ба 10:00 я донаш 80 сомон буд ҳозир 70 сум шуда 70 сомон 3:00 10:00 9 неста ана иш 12 шай иш 12 шай 12:00 3:00 я донаш 90 сомон буд ҳозир 80 сум 10 сум я арзон шудаги 80 сомон навги баъд уна чорнавои 11 астай чорнавои 11 як 6 метраш 65 сом 70 сомон буд ҳозир 60 сомон аст 60 сомон акун 11 гуфтагимон ғавсиш 1 сантиметру 1 миллиметр мешава хе мешава 11 сантиметр 1 сантиметр 11 сантиметр анамон барои чорни паталок барои полавой мезана ина шифри вална ина гуфтем кози амҷа хича тоқа бигира 51 сомон қати шифр бигира 50 сомон уна бо уҷада ай ҳамо 86 метр анамҷа иҷра 86 метр 55 сом 48 сом уна қафода бо 4 метр ҳаст 4 метр нишон ина иш 4 метр ина сам 4 метр 18 ба 5 пара 160 сомон будам яка 130 сомон 130 сомон биёя ченкина бигира брава бо инаи чорнавои ныҳакай 55 сом ба 48 сомон 6 метраи анаи 4 метраи 11 4 метраи 11 ғавсиш 37 бараш 11 4 метр я донаш 85 сомон буд 70 сом ишани 11 ка инаиш 14 14 ба 37 4 метра я донаш 100 сом 105 сом то 110 сом мефрухтем 90 сомон 90 сомон шуда 4 метр ин 4 метр 17 шай 130 сом 135 сом мефрухтем ака 110 сомон 110 сом ина ин 9 шай ака ё 4 метран ё ҳама ё 4 метран ака
нахакаш 75 сомон буд, ҳозир 60 сомон шуда. кадом намо тахта кадом размер дар кор бошад марҳамат биё. ҳама намо размерш аст. Инаҷа рекаи барои ягон чорни мегиранд ё ки барои пишти апаловка арзонак да мақсад. О, я донаш 20 сомон. 4 метра дора, 5 метра дора, 3 метра дора. ҳама намудуш ҳастай. Кадомш дар кор бошад? Кадомш дар корша ина 20 сомони биё биги бира. Хошава. Уна ҷабо ҳастай 4 метра, 6 метра биё нишон кунам. Ина полавои 4 метра. Аҳа. Полавои 4 метра 14 ба 22. Аҳа. Я дона 65 сомон буд, ҳозир 50 сомон. 50 сомон. О, полавои 4 метра. Биё я худаш вибр кунам, маъқули дилша бигира брава. Брава. Ина 4 метраи 50 ка. 48 ба 14. 130 сом, 135 сомон буд, 100 сомон. 100 сомон. Тахтаи тоза сасна гарант чиқати биё я бигира брава. Ина 18 50 ка. 5 ба 18 4 метра. Тоза 5 метра. Тоза 5 ка биё ченки биги брава. 165, 170 сом буд, 130 сомон. 130 сомон. О, ин полавои заводӣ о 13 нишон додам ку, ай ҳамуай. Унҷа набурда ки ҷо овардем задемиш. Ҳамаш тахтаи завод 100%. маъқули дилша биё ҷидо куна бигира брава. дӯстони азиз, ина нархҳо қатъи шумо шунос шудед. Марҳамат, касоне ки харидор бошад омада нархҳоша бинанд, беморон омада харид кунед. мешавад манзилимон ноҳияи ҷалолиддин балхӣ, яъне ки маркази район мешавад. Магазини ҳоҷи бахтиёр. Магазини ҳоҷи акай бахтиёр. рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. беморон занг зада муроҷиат кунед. марҳамат, омада харид кунед мешавад. барори корака шумода саломат бошӣ. раҳмат.